हापां बाय ब्रु रिसेटलमेन्ट रेजाकनाय लुकुरक बाय हा सेकजागि टंखा टंकसं लुकुरक ताबु कक बथमा हायाकेबा कक याफांगाय आमसे बिसि ब्रुम ब्रुम रमै हायाकेबा 1981 बिसिनि सिमी गन्डासरा बुखास्तेनि बिसिंग खबजाक जगबन्धु कामिनी कासाराय कामिओ नक नुखुं खावै हुक हाबा ख्लायै टंगै फाय टंनाय किजासुक नुखुं रंनि हुक हाबा ख्लायमानि थाय ताबुक कासाराय कामिओ हापां बाय ब्रु रिसेटलमेन्टनि थाय याफारजाकनाय लुकुरक ताबुक बरकनि बिसि रमै हुक हाबा ख्लाय फेमानि थाय रगनो सेगि टंखा जेसिबि तुवै हा वाखाग्रुवै हा नावै टंखा खुरबान ख्लायनानि हिनै बरकनि बिसि जरानि सिमी माइखाम मुथुकुं रकायै फायमानि हुक हाबा ख्लायमानि थाय रगनो सेगि टंखा नावै टंखा हिनै सिलचामुं तुबुखातिनि ओ आमचाइनि न खरकनै बुखुक ते ताकुक रक बरकनि सिलचामुं जों बिसि ब्रुम ब्रुम रमनो ओ थायो टंगै टंगो हायाकेबा जों हुक हाबा ख्लायै चालायै फाय टंमानि ताबुक किसासिक बिसि सिगां फायनै ब्रु रिसेटलमि बररक फायै ताबुक चिनि ओ दखलनि थायनो बरक सेगि टंगो हिनै बरकनि सिलचामुं तुबुखातिनि अबनि लगी बरकनि दखलनि कागज रक बफुनुका जुनो चिनि मांफ्लेनि बिसिंति ख्लायै अबनि लगी न बरक आमतिखे ताबुक ब्रु रिसेटलमेन्ट नि बररक आचम साके फाये बरकनि ओ हुक हाबा ख्लायमानि जागानो सेकनानि नाय टंमानो तुये बरक सेजामुंते खा सामानि कक साका ते दागते अमबरकनो मीमांसा नि लामाओ थानानि बरकनि कबुकमुं टंनाय हापांनि थानि हिनै बरक सानानि चाइटखा ते आमतिखे ब्रु रिसेटलमेन्ट नि बरक रक बाय ताबुक जागा सेकजागि टंमानो बरक काहामके नायाना हिनै खा खाय टंगो पाइथागो आमतिखे बरक फायै हायाकेबा ब्रु रिसेटलमेन्ट नि बरक रक फायै चिनि ओ हा रकनो सेगि टंमानि ते जेसिबि रक तुबुयै हा तानि टंमानो नगै टंफानो मुंसा ख्लायमायानि इंगै कक माथुमनाय रकनो रिंगै बरकनि बुखानि कक ते खा सामानि कक न बरक तिनि साइखनारिखा मंसुबाय मक ते उसारानि जमातिया सं और तम जागा से मेन जागा बस बरो सेक जगो माने आन जागा इ कता बरो सेक जगो गाय ताबो बरो कखनाया गाय बान खायनाय गाय ताबो थाङै फाय सों फायमा खबरा सिमां लामा खायना हानु गाय सिमां खायना हामा बाबा आनि जागा मनो खायना हनि हनो गाय खेतो जों बाहाय खायजानाय बा आरो दिसि अब जे सेकनि रकै अब साबो सेक अब ता सेंनाय रङ ताबो फायनाय रक ताबो फायनाय गे अब साबो ताबो फायनाय ब्रु बथप त हिम तम हिम ब्रु रिसेटलमेन्ट फायनाय रक ब्रक जेते पाराकाटाल खाय फायनाय रक बरो आनो सेगो बिनो रखै तेरो पाराकाचाम दंमोन सिना ए जों आरो कुसुं दंमोन जागा सिना हम थेकले मा जागा सराव गाय जोंके मखाय सरकारनि जागानि बागै जों गले चिन थानि गरला कला करिखौ करि फाना जों जोंनि जों 25 बोसोर मते जों खायसे दंमोन आबनो सुना हायकै बर' सेगैना उजर बाय जों सगांगो बर' बाय वालाय सलाय इयावै कसान खायै दे जों थांलाय मानो फायदि हनै जों बार फायै जों बर' बाय सालायखा गयलायखा आबसे बर' मानिया आनो खखगै आम हायकै खालायो गाय मियावबो मियानि सिनि दिसि तुबै बर' हाबा खारि तनखा गाय जों आबो साइमिया गाय साइबे खरन सराय रगानो सावै आं खोनावै ताबो फायो এই যে আপনার হাতের কাগজগুলি এগুলি কি কিসের কাগজ এগুলি এটা তো আমার দখল কাগজ জায়গা কাগজ কিরকম সমস্যা আপনার জমি তো হন ওই তো বড় সেন্টার মানে হেরা কাটতাছে আজকে ডিসিবি দিয়া সকালেও আমরা কইছে আবার কাটতাছে এই কারণে এখন আমি বাধা দিছে বাধা দেওয়ার পর কি বলছেন ওরা বাধা দেওয়ার পর তো আর কাটতো না কইয়া মানে গেছে কালকে এটা এসডিএম এ বলে সংশোধন করানোর কথা কি করেন আপনি আমি তো টিচার কত বছর ধরে বাসিন্দা আপনি এখানে আমি দুম্বর উচ্ছেদ থেকে মানে 71-72 সন থেকে 71-72 সন থেকে এখানে বাসিন্দা না
আর রিসেটেলমেন্ট কত বছর ধরে এখানে? এরা তো হয়তো 2 বছর নি না, আমি তো এটা জানা না, 2 বছরের হইতে না 3 বছর, 2 বছর হয়েছে না বলে। ভবিষ্যতে ওরা যে বোলডোজার দিয়া মাটি কাটার ফলে আপনার বাগান কিরকম ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, কিরকম অনুভব আপনার? মাটি ভাঙ্গা পড়লে তো মানে এটা আমার বাগানও মানে রবার টবার ভাঙ্গা পড়তে পারে, দেখে আমি গিয়া ইয়ে করছি কি বাজার দিছে। আপনি ওই রাবার বাগান কত বছরের দিই? এটা তো আগে তো আমি কলা বাগান খাইতাম, কলা বাগান খাইতে এখন রবার বাগান করছে 3 বছর হইতেছে। মেচুর হচ্ছে? মেচুর তো হয়েছে না, 3 বছর হয়েছে এখন। কি নাম জানে আপনার? মনসা বেগম। এই জায়গার নাম কি? এই জায়গার নাম কি যেখানে ঘটনা ঘটছে, এই ওই জায়গার নাম কি? এটা তো খাসরা পাড়া।